Ibarkuso ni sid kisungo tibeule vinra kadio zambenongo ni kibapa la tidahna liri kampuni taba deposi la barkuso television 3 TV gataba varam nandinga wuligame te Burkina Faso min hidamba le torame sertaba nzemse ne zama araba signo ki rasampila yembre yum tuse yibla pisila yiba pour un kosiam na zakwa Burkina Faso tenga torsoba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba Zugumasme aba wa yelkin zugu wala perkwa sanamboka zuleur la ninga sembe benra ala yi sababu to burikano en fiose sane tumne to damba yibu ya singeta sanama tum yele bampas ona sera wakata yobe le men hedda masizene netaba bitak yalongo ni yel nispa fa la nula nispa fa sendersa wenga perkwa sanamboka tum de basembe zuleur la ninga porin to panyim nu na bibe sazaka tan sumun surta hanken tewa nebsan fis tum ne beda yiba to damba lati te hingeta sanama tum yella basambon te kada serminiwa lebampas office national la sécurité routière onasera to damba ya kwizu bedla nisba Burkina Faso go nera sentike obseka sinzin nazama araba signo ki wala simpila yembre Burkina Faso tenga tor soba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba Zugumasme rasim pisi logor pole perkwa sanamboka sende koma ya sababu tinibani kellam pakabenre gonera wuliga metep ketembe vesre pour un ton yen tum nubani wa labam taratin botop sange nebla nisba fansan lui debturo san yel kanga pour un botonra a Lionel Bilarsin ya Burkina Faso gonera nore sen wulige senkene tum no beda yiba to damba son fus min hedda maseka wenkata ratumbiligi titum no la ninga singeta sanama tum yella sambo te kada sermini wale bampas ona sera to damba a Lionel Bilar wuliga zikanga ti ayel kira sampa compte Burkina Faso karensa tumra san labmania in sekabna wa tonre indik nor zin pouge na fus ni mamabiba nenga to ya senkene tan soban sorse henkenga te wen sani nuna bibesa zaka gohnera wuliga yel kan wenge te adabrika no kena buto tore na yilata budra le pass Burkina Faso kanri pipi ministère wa ya lalora mahla bana ton dikin 15 Burkina Faso assemblée nationale député ram tor te vesingesi wala sinkin dabna ton rombo silfanta la ton robo tore nange la bazan nebla nisba saman kalam tan soban sorta zabra pour un kibramba samana kalam tenga nyinga tan soban sorta zabra pour un to panyime nebla nisba ya makka someramba wala hampa mab sampor keramse ampale tuen tume tan soban sorta zabra sababu gohnera wuliga metabnandika yalibu tore nan ton song nimbamba mbab kipse pourquoi pas le bampase sampale tuen tumba bobinyarba wala sincère tutundre min hedda maseka kelampa benre nave la basak to brikano kena buto tore am penra député rama enkene la loi la ninga sana ya sababu to lugulugu sulli wuliga sana tum tutundre la no kena budu opsana to ndike en li kenet sane tongra na masantum tum le ninga wa tidne meti sane tongra na pourrin nazaka logor pore ya assemblée nationale bamla yibo sob ton kansenga Burkina Faso kana senkere tongra na pourrin imi kamete senzem sahne zaman dara a da karin ziwa liga da pasa hanta PC ya kwebere leninga Burkina Faso min heleninga singeta libra yelle Abdoulaye Talla Sonko bam conseil de ministre logor pore ya hanna yile ti karin ziwa ramong nimbuyi da lagone sindika noken kangandra na yilga ti karin ziwa rawa por neba Burkina Faso kane zulera absimita ya kyanga la renda metemane bida libra yil kan zugu ne de tumnentara a Serge Kabore sempenarba bitikilre ne Béranger Zambeling célébrade ne more. Vous avez dû constater qu'en l'espace d'un mois et demi, certains pays ont augmenté 2 fois. Nam yanda meti sampa yidi kiwa yemen la pusoka temsa taban zo en tolum pasa karanzi wo ligidi no re yibu la yam mesam ni ti sende ngati zule kanga nanwa be uso me fa ya san yid little million yibu la san yid la san yan ti ton menga nengwa ligida patolo ya toro wala temsa taba nengwa mi kameti karanzi wo menga ayita yare bala nepsan na bangondoda la nepsan da merada ante hedzi sataba yel kanga kitameti zule ha uso bala sona bi wasanda kwabala pihini na le ban ko so kir kwabara ate elementi ya gohnera na maw mpas pihini wa le date elementi karan jifa gil kapeson watun ton yita wala 5 weda la ne zinsa taba ndeng to na gang to da litir fa zugo pihini yelembebe ton tara nore net ya gohnera ti karanji wa mong bala sona bi pana ton on de bin pam karanji le bin le abse zingo bala arada la ligito le ban ko da nanana
ele singe tenga korloga senbe lengninga ko ni repato yakayam ti wakat fa gil kepibe apa lig damba absen somman passé le tono ya go ni ra tara sore ti karenzi o mong bala sam paka menga karenzi o wa monga litle menga wan ton ko dala wakil ko bisi sam passa woto me abum sunna songe to bisen talla de karenzi wa ken tem sataba nganga don go to ko refa gil kepito mbore som payir la biton te kaboto no ya nanta ne kwa bagala zaka la to ron yori abram basanda ga go to karenzi wa yel kan fa gil kepinga kitameti le batile ne tondo ti semba su konto matumni la tomatum me yati panana ye ya toro la nampa ma zulu e sida asan o patar karenzi bo ne ra patara na manara ti atile to pa karenzi o ligidi. Et donc le gouvernement n'avait d'autre choix que d'autoriser une augmentation du prix des hydrocarbures. idna wa yalsa wakadro wilgiya tisayane parable nisba hu kodob sagado zone 1 la 4 dam tara zulu se debam pale mi bam hanan tira sobye sagada sa wuk zakso a logor pore zingle nisba senyake to lema watan wu kodobwa manda no ma sam hrenso ta ya zulu ya bam ne nebla nisba sempen zingle nisba sagada son lobra tibala nam sadabla me nyuga sembe wakilem ya renso to mo kunga en cote nebla nisba entar lem le nisba hu ko sagada tumma no tulum na yilen to fangil son taba to yizule rapport et tum nenta c'est Maxime Jean de Bambara le Bampasa Béranger Zambelongo ko to sakada bsan ko dan kin ad katariare pare be zone 1 a par ni symptôme d'optum kan so ba mi ke de metop tala zulu he bu to tol sin kin ne bu ko da boto bala abam son wan to tabe mi ke de metizini ngame ngapsan do ko sagada ay bum sum pidi rele ya so sang ko to bamba ti bam me se ba soka ndata bala nton on pam viuro ndu ko sagado ti bale san ya net san nan tiba wil ga meti de mi si men son bo ndopta bo ko sagada za son wati pi de moi ya kin la jin sin kabe nan duri le zulu era to na wati baka kabe ya da ninga tunmi ida yeba na ta hanti pambo ku jininga bi lobe to in kenga me to yete kana lobe to tun le na wari ale jija min ka be lobe de tun to in kenga me ka lobe to fo lebon wa gare ni bata tun buala ti sagada pide jakasa tun ka ta jigi lobe la tun na mana wana de la sagada pide jakasa da ninga me shiwa ha wata me to enta shimi na he tutun baka karikiwa tuna mana wana ya na shi palala yamin hinto yala aya shiora titaler kada yamin kunto yala kai tum sam patum tizule kabe point ablebe le ken atawde wuli tizule suko an kellembe tum da point tuma nan waya fondi ko to fon tonun tawaya tuna anda ba min kiya tun kalola la ton na ya ni kada waya tun ka mi tun na wakida ningla aya nangwi shahakanga indala nangwa ankale jiga hambe titun lobda nangwa ka wobo to sayene ne mini sinke lompe ben da bulga meti unga men sambe be way bu musun namsa de bamba la patara team la la meti bam kel sakbala zone in wala katriari be me aparba som nyan same ngun loyen bata bo woke la lor san kabe me ya toro sayene rodrig zongo sambe be ne ngette tum kan so ba yella wuliga meti zulu ya menga bu musun yid gwama zulu ya sambe ne sakada gibil rabotonda wuliga meti commune dambala nimbu yite som manken sapto sen na yelanti sakada sen yibon watan yit ya boton no nyanga ne viwa ne fagil kepi bori idnawa talata ban kenga Somali tisane Somali na mabobo na paka warata ba signo kiura sempila nu yum tu sayiba la pisila yiba pour na bord pistan la we la hananti geso me na taba ine meta pour na yitga a Mohamed Abdoulaye Mohamed bam le la psibre na bonama na kuda yibme nder la rasukanga la bam nengwa sempa wenda taba yati a sénateur dans Malibin passe député la ma nyaka tinga tor soba tidra Béranger Zambelongo Lebrano Watazugo Somalia ne pistan la way under la seben nan kin septoro wala nama bawdson wat benda hata Somali ben le ne ningam sana yakata nan lui etenga tawde benda ya député la ma zekantor na ne su kwatba na yakaba Mohamed Abdoulaye Mohamed sandaranda be tenga tawde benda bam le ben le la sebele an ton kin septoro na bawd kan point la sana ilen ta ton le ben le lui Somali tenga tawde benda la meta mounton pa ma ne kwa bar la pihni la nasi to wuli to bramba be pore votni smesen na jin
ben la ya titin banga sa top san taraga in yilem boton ram aya bu musin nan tonre titin zulwe sa sanken politique kazingwa aton lewa ananem zugu a farma jo obsin darnda yakba yum to sey la pila ayopoyan bamsen de yum to sey la pila ayopoyan ton tare février ki yum to sey la pisila yemra a patonre en leben le vigle sa ne votram wakat boton le wala sen ton tum kanga la yum to sey la pisila yemra abra anda ba me ndatan nan kelon tong na malibo la mik de metini mbuida yike sebab so kon wilgi top sur kompano me so wanton yida so mali golem tengo Mogadiscio premier ministre bam sebab soka nan tonre en sol votre ambassadeur botonle Somalie. Ina kinga nyi wisoro tisa ni Ligue 1 wa rasim pisila ni waton atadare signo kyuga rasim penni wa sondorium tous ible pisila yiba pour ya Rail Club du Kadiogo bam wa sane yiba so bezinga kinganti yeke Kiko FC ya sida balle ye kiranga la hawana anti kumse LC Karam pama boom sane Kiko FC jugo ni biya yembre la zalam ya sen kafando kingati mana kaseto. Rail Club du Kadiogo ya runda gandoro championnat apora absenton sene Kiko FC bifaye nanzalam Rail pisila ni wason Laurent bal kanga sidie pan balle a singra wenkato la banerenda Kiko FC ramime tisa neptun don tarasin ya RC Kawa ton sidman bla yelle bane occasion ramba sampazin nigi sen pipimi tawa RC Katon rame un sui Kiko FC abson pam coup franc. Bifa yemre nanzalam tumda nan kelam pa wotone en tontak vusran opson vusen libran yiki a Amadou Sampo kambana sid biliga ware bobo ekipa tore occasion ramba yi kateka wala coup franc kanga en tiekem pasnep sampa mbala en fente en kinsa nanzar la rapora la yilanti ken poron wa maha rinda la tumda ana RCK Karsamba Amadou Sampo ya siti biramba raserten yi kateka la banere fa ponya tabab sampama ren yit somanom ton football nuna e a tora ya fon nan tarbale ti équipe za kanan ton et donc ton tumayenda la ton tum coup de pied arrêté mais ngese la am ngeten ton coup de pied arrêté en son ton après ton wan pam ça a subi wa contre attaque ramaton kan négocier de soma parce que balle ton ton min dictoire la ton comment non balle contrôle mais indique kiren la man ni ça va la ton ka ton pam si deuxième bio la ton da somo si deuxième bio no re yible ton pam sa ason la commande ton on ti warranty kin al gamono akitam ti atoro donc opna ndara ngwen fama nti re ratin yi bio yi ça va donc akana na maton quoi la runo ton raba ra ya pam 3 points banda re ningle ningo wala ton ka bourde donc ton nan pousa barka la lebre nge bal se yi wa wen na son ton modi ninga ti ton lo Kiko FC runda option bezininga ya ti a temperament sidbe absan daton kelam pa première division apora CNF Karsamba Isawena bamsour payi noro ne hanet tensukwi na abson fe balla totoye. Et tout s'est passé sous vos yeux, des mains dans les... Fala yam ni fun wala. Nuskatek nzindi izaka pora. Ci arbitre ton ta kon febie. Ntolo na yi ton ne da ne sedmi ubu. Titsan yo lengese aganda menti bala wa wen nuga. Optum na pasomaye. Arbitre kanga fiva ton bala senta tabo. Wakat fa ya tum la wotone. Balaramba senta wakata yemra. Ya sen na yilati el ba fa rezini. Mamsa kamenti bi fa sen kenwa. Aya sombo kwai kabe balampa to pam sembewa yiti orje zini. La mosa ya ti net santan de bala top wakala lubu al man foto zugu. Observe feba me. Le mam suria noro ni mam kamba sen sid bilgwa ningawa. Ednan ke le nanga panga ndasigie. A Amadou Sampo a RCK Karsamba ke len tinga torbalon wilgi tubna ke len nanga panga en ken tawre sen ke le ra yipti sawa bamena ke len ndiga panga en toron pambala yiba mpame yigandoro ya ton toron banganti ge ton na tu mode ninga ti kambale pam obi nga fi ne pchelma e mari ninga wata ton mintana yitoro parce que ton digre zignar ya mayi sig zakon azakon ti kanana e donc ton nze mi morel ninga wa dina ton tu me pia ton milia taban ton dar fo milia yemrende ka ton mimti mari ninga wata kabe ala bala woto ya ton bang ton ne ninga ta ton tuma voilà donc on tient de métier ton na qui te tient mais et bala woto pala on tient le métier faut nan be tum jugu bala ni na fo yitira mam ya tira voilà donc nanze ndika bal ninga na porra wa finale na toro na ngete yolum bala Watam bilik tilora Rail Club du Kadiogo RCK bam ya runda championnat wa Gandauro
rai pisi la ni wa logor pore num point pisnas la yo poe tiolon kelse ne ra yibu ti tumda sa hanep ton taran ya tup ton nidig panga ne ton yiba sim kelan en ton kelan palik en wa pora kwilga pong ya nyibga pongo yam samparati topame nya yalamdo sampare yak sampam swamba nyame pama zenedo television 3 TV gatba kibesenda betina puini tabrunda la wotonle wona sosri fangi lafi seknali wenta asrabeyo